Limana assalamu alaikum absimna Liberté TV ale jabarani o sanfɛ absimna aka farkunyade kene sanfɛ kene nabidi awma dogon gono shinya fla ododo Liberté Sport Liberté TV o kuma an filɛbagaw an kanubagaw an ka foli ni tanubaw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na k'an ka farkunyade kene ko ne y'a kene sigile bi Liberté TV ale jabarani o sanfɛ foli ani tanu an b'a saw bɛɛ lajɛlen ma k'an ka ɲɛmaaw sɛgɛnbali k'ale fo tuguni Alimami Samori Ture an b'a fɔ a ka timinandiya o la tuguni tele ale ka sanayɛlɛ o kɔsɔ o kuma an b'a fɔ n'an bɔr'o la dɔrɔn an b'a fɔ bi jɛmukan in ale kɔnɔna la an bɛna kuma fɛn minnu kan bakuruba minnu kan olu de filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la éliminatoire Coupe du Monde na Qatar 2022 o kuma o baaraw ale kɔni a bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ la dɔɔni dɔɔni k'o sababu kɛ jamana 32 min kan ka qualifier déjà 27 dɔnna o la kaban o kuma an b'an da don o 27 la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di a jaabiw o kuma an b'a ta a koɲaw dogodoɲaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali kɔni ale ka kurusi banna pewu ni tarataya in na fɛn min ye Tunisikaw olu fɛ yen Mali ye fu ani fu kɛ Mali bɛ bɔ a la n'an bɔr'o la dɔrɔn éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations n'a phase finale kan ka kɛ Côte d'Ivoire n'Ala sɔnna ma fɛn min ye 2023 ale mois de juin nata o kɔnɔna la o éliminatoire baaraw a sika balontan olu fana daminɛla jamana 6 olu kɔni bɛna fara jamana tɔw kan ka se ka éliminatoire dafalen k'o ci fɛn min ye UEFA Nation League o fana ɲɛbila baaraw match dɔw kɛra o fana la an ma ɲina éliminatoire U17 n'o ye Europe kaw olu fɛ yen nɔ ka se fɛn min ye Coupe de la Confédération Ligue des Champions ale ni Coupe de la Confédération n'o ye CAF ye o baaraw a 6e et dernière journée o baaraw olu fana bɛna bila sen kan kuma ni week-end in na an b'o bɛɛ lajɛlen di aw ma Mali kɔnɔna na dɔrɔn fɛn min ye Coupe du Mali ale 8e de finale o kuma battu bɛɛ lajɛlen kuncɛra jɔn ni jɔn ni qualifié la jɛmukan in kɔnɔna la a bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama basket fana bɛ yan nɔ fɛn min ye Euroleague masculin ale journée 32nan affiche jɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Liberté TV kan Liberté Sport sisan an b'o bɛɛ lajɛlen di aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Lahaw Ture k'aw kunnafoni bi jɛmukan farikolo ɲɛjɛ ale kɔnɔna la an b'a daminɛ sisan éliminatoire Coupe du Monde an b'a daminɛ farafinna ale ka zone kɔfɔlɔ o la k'a fɔ dɔrɔn ko farafinna jamana 10 o de kun kan ka place 5 k'o ɲini aller retour match olu kɔnɔna la a jamana 10 o kuma place 5 n'o ye jamana 5 min kan ka qualifier a dɔnna ka ban arabudugu 2 ani farafindugu 3 olu y'u ka billet sɔrɔ ka taa phase finale ba o kɔnɔna la dunan kun tɛna tɛ a la fɛn fɛn i ka tigɛ sɔrɔ ka taa phase finale kɛnɛ kan a bɛɛ delila ka taa Coupe du Monde ale kɔnɔna la o kuma ni Mali le kun qualifiera Mali kun bɛ kɛ dunan ye a ko la o kuma match kɔni kɛra n'o ye match commencé ye ni tarata in na kalo tile 29 jaabu kɔni ko cogo min na o de filɛ nin ye fɛn min ye Sénégal ale ni Égypte olu tun bɛ ɲɔgɔn na déjà o kuma match ale la Égypte kun gagné a yɛrɛ fɛ yen nɔ kelen ani kanagolo Sénégal ale fana seginna ka gagné 120 kɔfɛ n'o ye sanga 120 ye kuma Sénégal fana gagné 1-0 o b'a to match u bɛ taa égalité la o kɔrɔ k'an bɛ taa turubi la turubi kɔnɔna la Sénégal ale kɔni bɛ wasa ale b'o sɔrɔ 5-4 ka taa Sadio Mané tuguni Coupe d'Afrique des Nations o kuma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o finale fana kɔnɔna la a kɛra ni scénario kelen ye fo turubi dɔw bɔ ɲɔgɔn na Sadio Mané bɛ laban don tuguni ale bɛ segin a kan tuguni ka se k'a ka turubi laban don Sénégal ale bɛ qualifié ka taa fɛn min ye Coupe du Monde Qatar ale kɔnɔna la champion d'Afrique o kun ye Sénégal ye maa min ka jɔnjɔn ka ca ka tɛmɛ farafinna bɛɛ kan o kun ye Égypte ye a balontan kun ma nɔgɔ o kuma an ka farafinna balontanna belebele 2 kun b'a match la Mohamed Salah ka bɔ Égypte ale ni Sadio Mané ka bɔ Sénégal o kuma a ma ɲa mun kɔ siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn kɔ Sadio Mané ale b'a da to Égypte ni Mohamed Salah o la o kuma fɛn min ye balontan gɛlɛn o kɔnɔna la Sénégal ale b'a ka qualification sɔrɔ ka taga Coupe du Monde ale kɔnɔna la o kun ye Sénégal siɲɛ 3nan ye ka se ka qualifier ka taa Coupe du Monde na n'an bɔra o kɔnɔna la dɔrɔn Nigeria o kuma ale ni Ghana olu fana kun bɛ ɲɔgɔn na ka hakili jigin ni jamana 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ juma tɛmɛnen kalo tile 25 dolantan kɛra fɛn min ye fu ani fu o kɛra Nigeriakaw olu ka so seki in na jagoya fo Nigeria ale kun ka gagné n'a gagné ni jaabi o jaabi a kun bɛ qualifier nka Ghana ale bɛ taa Nigeria kurun f'a fɛ yen nɔ match bɛ ban 1-1 na o 1-1 o bɛ fisaya Ghanaianw ma k'o sababu kɛ Ghana taara bi don Nigeriakaw olu fɛ yen nɔ o kuma Ghana ale b'a ka billet sɔrɔ ka taa phase finale o kɔnɔna la o balontan in de sa match kuncɛlen balontan kɔni kɛra
mankan belebeleba ye o tuma mankan yɛrɛ a bɛ taa kuncɛ fɛn min ye kafu ka officier média n'o officier médical kasa dɔgɔtɔrɔ kunda ale kɔni ni bɛ to balontan na o sababu kɛ Nigeria supporter olu bɛ don terrain kɔnɔna la u bɛ terrain fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u b'a kɛ tiɲɛniba ye a ma ɲɛ mun kɔ FIFA ka maa yamaruyalen kɛnɛya ta sira fɛ n'o ye Zambien de don o tuma ale kɔni ale ni tɛna se ka bugɔli in kun o tuma a bɛ kurun kosɛbɛ mais finalement ale ni bɛ to a la tuma an bɛ jɛ ka dugawu don k'a ye a y'an kɔ kisi min ala k'o nɔgɔya Nigeria ale bɛ éliminer Ghana ale bɛ continuer ka taa coup du monde ale kɔnɔna la n'an bɔr'o la dɔrɔn fɛn min ye Tunisie ale ni Mali olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na match ale kelen ni fu a kɛra juma tɛmɛnen kalo tile 25 Bamako yan o tuma match commencé fu ani fu Tunisie ali Mali u ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛ kuma la k'o sababuya kɛ a balontan kɔnɔna la n'o ye arbitre sénégalais o tuma Maket Diaye ale kɔni depuis sanga sabanan o kɔnɔna la Mali bɛna bi sɔrɔ ka don bi min ale bɛna ban ma a tɛ taa VAR lajɛ VAR fana t'ale wele bi kɔni jateminɛkɛlaw caman y'a jira k'a fɔ bi kɔni ka ɲi foyi tɛ bi na nka bi bɛ bɔ a ma o tuma Mali ale bɛ to fu ni fu la o jaabi Mali bɛ éliminer ka bɔ kulon o la fɛn min ye Tunisikaw olu fɛ Tunisie ale bɛ qualifier ka taga coupe du monde phase finale Qatarkaw olu fɛ yen nɔ Algérie ale ni Cameroun olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na ni balontan in fana kɛra balontan gɛlɛn balontan jijalen balontan duman parce que match ale la Algérie ale tun taara gagner fo Cameroun kaw fɛ yen nɔ 1 ani kanagolo o tuma match commencé la Cameroun ale fana bɛ taa gagner Algérie kaw fɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ prolongation kɔnɔna la o tuma balontan bɛ ban 2 ani 1 ka taga Cameroun ale kanu na o tuma o 2 ni 1 Cameroun ye bi 2 min don o b'a to Cameroun ale bɛ qualifier ka taga phase finale o kɔnɔna la balontan laban Maroc ale ni République démocratique du Congo n'o RDC olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ match ale Maroc tun taara 1 ani 1 kɛ RDC Congo ale ka so match commencé la mais Marocains olu fɛ yen nɔ Maroc ale bɛ gagner o bɛ kɛ fɛn min ye 4 ani 1 ka taa Maroc ale kanu na o kɔrɔ ko Maroc ale b'a ka billet sɔrɔ ka taga fɛn min ye phase finale ale kɔnɔna la donc o b'a jira k'a fɔ jamana minnu y'u ka billet sɔrɔ farafinna an ka continent la o de filɛ nin ye Sénégal Ghana o tuma Tunisie Maroc ale ni Cameroun na n y'a fɔ Maroc ale ni Cameroun Maroc ni fɛn min ye Tunisie olu ye arabu ye Sénégal Ghana ani Cameroun donc olu ye farafin olu bɛ qualifier ka taga coupe du monde ale kɔnɔna la ni coupe du monde fana kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye ni jamana ninnu pratiquement a bɛɛ tun bɛ coupe d'Afrique des nations o kɔnɔna la coupe d'Afrique a kɔni a ma ɲa fɛn min ye Ghana bolo o tuma a ma ɲa fɛn min ye Cameroun bolo parce que Cameroun yɛrɛ de coupe d'Afrique organisé a y'a organisé pour que k'a ta a ma ɲa ale fana bolo o tuma pratiquement a ma ɲa Tunisie fana bolo o tuma ni jamana saba n'o ye Tunisie Ghana Cameroun coupe d'Afrique banna dɔrɔn ninnu y'u ka degeli karamɔgɔ u y'a bila u y'u ka degeli karamɔgɔ bila ka na ni degeli karamɔgɔ minnu ye olu de filɛ ka qualification d'u ma ka taga phase finale o kɔnɔna la o tuma Sénégal déjà ale tun ye coupe d'Afrique ta yɛlɛma kun tɛ ale ka entraîneur la kaban donc ale ma falen kɛ donc ni jamana ninnu donc ninnu de y'u ka fɛn min ye degeli karamɔgɔ ninnu de ye a falennen fara a taara kɛ fɛn ba ye u ma parce que u y'u ka billet sɔrɔ ka taga coupe d'Afrique des nations o kɔnɔna la Mali kɔni b'a bolo kin kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an buruni min kɛra Bamako yan nɔ o de taara kɛ élimineli ye fɛn min ye Tunisikaw olu fɛ yen nɔ voilà an kelen kun tɛ a baaraw la nka an bɛ se k'a fɔ Mali ka bin kɔni refusera arbitre sénégalais fɛ n'o ye Makati Ndiaye ye o kosɔn fédération malienne de football ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ k'a adressé CAF la ani FIFA la bin min refusera ko bin ka ɲi foyi t'a la o tuma o ye fɛn min ye réclamation kɛ bin ko FIFA ni CAF k'a jateminɛ k'a lajɛ foyi tɛ bin na o tuma u y'o sɛbɛnni kɛ k'a adressé immédiatement match bannen o kɔfɛ donc ni kumakan in bɛ bali maa caman na k'a tɛmɛna ka ban c'est vrai a caman na a bɛ tɛmɛ nka n'i ye sɛbɛnni kɛ fana a ka ca Ala fɛ tuma dɔ la ko dɔ bɛ bɔ a la i n'a fɔ a delila ka kɛ match tilala ka kɛ ka ban ni cas sugu la FIFA bɛ tila k'a jateminɛ u bɛ tila ka segin match kan tuguni n'o ye prolongation kɔnɔna ye walima a taara yɔrɔ min na u bɛ tila ka segin o kan ka segin match kan on ne sait pas a bɛna kɛ cogoya min na voilà farafinna kelen tun t'a la Europe olu fana kun ka match de barrage dɔw olu tun bɛ yen nɔ a match ale fana kun kɛra depuis alamisa tɛmɛnen kalo tile 24 déjà a match tɔw olu kɛra ni tarata in na kalo tile 29 Pologne ale ni Suède olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Pologne n'o ye Lewandowski ale ni a tɔ ye olu b'u ka qualification sɔrɔ Suède kan 2 ani kanagolo
Portugal n'o ye Cristiano Ronaldo ale ka jamana ye ale fana ni Macédoine kun b'a la Macédoine min ye Italie éliminé ka bɔ a la o tuma CR7 a n'a tɔw olu fana bɛ qualification ta Macédoine ka fila ale ni Kanangolo voilà donc o kun ye Europe ale ta ye n'an bɔra Europe an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye zone Amérique du Sud et zone Amérique du Sud n'o ye Brésil Argentine a n'a tɔ olu fana ka continent la olu kun b'u ka fɛn min ye dernière journée o la dernière journée min n'a kun bɛ journée 18 na o fana matchw kɛra ni tarata in na kalo tile 29 jaabiw ko cogo min na o de filɛ nin ye Bolivie ale buruna a yɛrɛ ka so Brésil ɲakɔrɔ 4 ani Kanangolo fɛn min ye Chili ale fana buruna a yɛrɛ ka so Uruguay ɲakɔrɔ o kɛra 2 ale ni Kanangolo Équateur ni Argentine olu dɛsɛra ɲɔgɔn na o kɛra 1 ani 1 Peru ale 2 ani 0 kɛ Paraguay o la o tuma Venezuela ale buruna a yɛrɛ ka so Colombie ɲakɔrɔ 1 ale ni Kanangolo voilà donc o tun ye olu ka journée laban ye n'o ye journée 18 ye Amérique du Sud olu ka continent o kan n'an bɔr'o la dɔrɔn an bɛ taa Asie olu fana ka continent la an bɛ se ka fɔ olu fana ka match laban a kɛra nin tarata in na kalo tile 29 a jaabiw la dɔrɔn Iran ale ye 2 ani 0 kɛ Liban o la fɛn min ye Japon ale dɛsɛra a yɛrɛ ka so Vietnam ɲakɔrɔ 1 ale ni 1 Émirats Arabes Unis ale ni fɛn min ye Corée du Sud o match kɛra 1 ni 0 ka taga Émirats Arabes Unis ale kanuna Oman ni Chine o kuma o fana kɛra 2 ni 0 ka taa Oman kanuna Syrie match ɲini sɔrɔ Irak fɛ 1 ale ni 1 Arabie Saoudite 1 ani 0 kɛ Australie ale la voilà donc n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa zone Amérique du Nord et centrale olu fana ka journée 13 na o matchw olu kɛra dimanche na fɔlɔ kalo tile 27 Canada ye 4 ani 0 kɛ Jamaïque ale la El Salvador ni Costa Rica 2 ani 1 Costa Rica de gagna en déplacement o kuma fɛn min ye Honduras ale fana buruna a yɛrɛ ka so Mexique ɲakɔrɔ 1 ani Kanangolo États-Unis ye 5 ani 1 kɛ Panama ale la olu ka continent a match laban ni ala sɔnna ni mercredi no dugukila fɛ 1h du matin o wagati la Costa Rica ni États-Unis kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jamaïque ni Honduras bɛ ɲɔgɔn na Mexique ale ni El Salvador kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Panama kuma ale ni Canada olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ voilà déjà i n'a fɔ n y'a fɔ an na jamana 32 olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Qatarikaw fɛ yen nɔ ka se ka coupe du monde jamana kelen ka se ka kɛ champion du monde ye cogoya min na ka se ka Faransi nɔna bila parce que coupe bɛ Faransi de bolo fɛn min ye 2018 Faransi ale de coupe du monde ale de wulila k'i jɔ ale de y'a ta donc o kama jamana 32 Faransi yɛrɛ bɛ a la jɔn de bɛna se ka coupe du monde ta tuguni ka se ka wuli k'i jɔ ni a ye déjà a jamana 32 la 27 olu y'u ka billet sɔrɔ ka ban ka taa phase finale kɔnɔna la o 27 la déjà Qatar yɛrɛ b'o kɔnɔ ale min ye pays organisateur ye jamana tɔw la dɔrɔn Allemagne Angleterre fɛn min ye Belgique Espagne Danemark Croatie France o kuma fɛn min ye ka taa se Pays-Bas Serbie Suisse Pologne ale ni Portugal o kuma fɛn min ye Brésil Argentine Uruguay Équateur Arabie Saoudite Corée du Sud Iran o kuma Japon Tunisie, Ghana, Cameroun, Sénégal, Maroc, o kuma ale ni Canada ni jamana 27 ninnu y'u ka billet sɔrɔ déjà ka taa coupe du monde phase finale ale kɔnɔna la voilà donc Mali kɔni ka parcours danna nin na an bɛ se k'a fɔ an m'an labɛn siɲɛ wɛrɛ coupe d'Afrique ma ɲɛ an bolo fɛn min ye coupe du monde fana an bɔra o la barata an kun jigiba bɛ ni qualification o kan nka a ma ɲɛ dernière minute o la et pourtant Mali ye fɛn min ye éliminatoire match 6 bɛɛ k'an ma bi encaissé maintenant selen barrage la an ye bi 1 encaissé wa an yɛrɛ y'o don an yɛrɛ kun o kuma o bi 1 o kɛra sababu ye k'an nin bɔ coupe du monde tagali o fana la déjà voilà donc an bɛ baara kɛ tuguni ka se nin phase la an ka se ka taa coupe du monde ale kɔnɔna la o kun ye coupe du monde ye n'an bɔr'o la an bɛ taa coupe d'Afrique des nations n'a phase finale bɛ kɛ Côte d'Ivoire o y'an jama an yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu ye yan san wɛrɛ 2023 o kuma au mois de juin kɔnɔna la déjà confédération africaine de football ale kɔni ɲɛbila baaraw kɔ n'o ye match de fɛn min ye barrage ye déjà ale kɔni o ta n'o ye tour préliminaire ye o préliminaire la déjà match alew olu kun kɛra depuis mercredi tɛmɛnen kalo tile 23 maintenant match commencé ko dɔw kɛra dimanche a kun cɛra nin tarata in na an b'a hakili jigin ko dimanche fɛn min ye Île Maurice ale ni Sao Tomé Principe olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan banna 3
fila ale ni saba o la o kuma fɛn min ye o match ale la Sao Tomé Principe ale de kun gagna kelen fu donc déjà ale bɛ qualifié Eswatini ale ni Somalie olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don o match kɛra 2-1 ka taa Eswatini ale le kanu na déjà Somalie ale kun buruna a yɛrɛ ka so match ale fana na 3 fu donc Eswatini ale bɛ qualifié Soudan du Sud ale ni Djibouti olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Soudan du Sud bɛ gagné kelen ale ni Kanangolo match ale la o kuma Djibouti kun buruna a yɛrɛ ka so tuguni Soudan du Sud ɲakɔrɔ 4 o kuma Soudan du Sud ale bɛ qualifié Lesotho ale ni Seychelles 3-1 ka taga Lesotho ale kanu na ale la o kuma o kun dɛsɛra ɲɔgɔn na Seychelles fɛ yen nɔ kɛra fu ale ni fu ye o kuma Gambie ale ni Tchad o match bɛ ban 2-2 la match nul déjà match ale la Gambie ale kun gagna Tchad ka so o kɛra 1-2 o kuma Gambie ale bɛ qualifié Botswana o kuma ale ni Erythrée olu kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ Erythrée ale ye forfait kɛ Botswana ɲakɔrɔ o kuma fɛn min ye Botswana ale bɛ qualifié voilà Afrique déjà au 6 pays là minnu fana y'u ka billet sɔrɔ ka taa tour nata kɔnɔ la Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire la olu filɛ nin ye fɛn min ye Sao Tomé Principe Eswatini Soudan du Sud Lesotho Gambie o kuma ale ni Botswana voilà n'amuru la an bɛ taa UEFA Nation League o fana match tour préliminaire match olu daminɛla déjà jamana 4 olu de tun b'a ci u ye match ale kɛ depuis jeudi kalo tile 24 match commencé o fana kɛra ni tarata in na kalo tile 20 ale ni 9 Kazakhstan kuma ale ni fɛn min ye Moldavie o kɛra turobi kɔnɔna la o kuma fɛn min ye Kazakhstan ale de bɛ qualifié Chypre ale ni Estonie 2 fu ka taa Chypre ale kanu na voilà donc o ye o match olu jaabiw olu ye n'an bɔra o fana la dɔrɔn Badaya Ballontan de y'an ka so ma éliminatoire Euro U17 n'o ye denmisɛnnin minnu sigilen san 17 o kan olu fana ka éliminatoire baaraw déjà au 2e ni 3e journée match olu caman kɛra ni dɔgɔ furancɛ ale kɔnɔna la an b'a hakili jigin dɔrɔn ni tarata in na kalo tile 29 match min kɛra o Euro U17 o ka o de filɛ nin ye Danemark ye 2-0 kɛ fɛn min ye Suisse la voilà Danemark ye 2-0 kɛ Suisse ale la Lettonie ni Suède 0-0 en déplacement Belgique ale taara Bosnie ci fa fɛ yen nɔ 6 ale ni Kanangolo Estonie ni Espagne fana taara gagner olu ka so 4 ale ni Kanangolo 9-1 Portugal denmisɛnninw o kuma olu tɔgɔ kɛ Finland na 9 ale ni 1 2-2 o tɛmɛna Irlande ale ni Bulgarie u ni ɲɔgɔn cɛ tagama la tuguni fɛn min Pays de Galles ale buruna a yɛrɛ ka so Serbie ɲakɔrɔ 4 ale ni 2 o kuma fɛn min ye Turquie ale fana ye sebaya ta Slovénie ka 4 ale ni 3 Angleterre ye Luxembourg Angleterre buruna a yɛrɛ ka so Luxembourg ɲakɔrɔ 2 ale ni Kanangolo Georgie ni Écosse gagna Georgie ka so 6 ale ni 1 République tchèque ale fana buruna a yɛrɛ ka so Allemagne ɲakɔrɔ kɛra 5 ale ni 2 ye ni ala sɔnna ma fɛn min ye n'a tɔ kɛra cogo min na n'o ye éliminatoire Euro U17 an b'a baara tɔgɔ di aw ma ladiriya o kɔnɔna la n'an bɔr'o la dɔrɔn o kuma jamana dɔw tun bɛ olu tun tɛ éliminatoire la n'o ye équipe nationale senior ye nka olu tun bɛ Badaya Ballontan na n'o ye match amicaux ye o camanba o kɛra ni dɔgɔkun ale kɔnɔna na donc a match laban minnu kɛra ni mardi na kalo tile 29 olu jaabiw dɔw olu de filɛ nin Slovaquie ni Finland match amical 2-0 ka taa Slovaquie ale kanu na fɛn min ye Croatie ale ni Bulgarie 2-1 Croatie ale de gagna 2 ale ni 1 o tɛmɛna Suisse ale ni Kosovo olu ni ɲɔgɔn cɛ Danemark ye 3-0 kɛ Serbie ale la Qatar ni Slovénie 0 ale ni 0 9 Kanangolo Norvège ale y'o kɛ Arménie ale la Israël le 2-2 ale ni Roumanie olu dɛsɛra ɲɔgɔn na fɛn min ye Angleterre ye 3-0 kɛ Côte d'Ivoire ale la Belgique ni Burkina Faso 3 Kanangolo ka taa Belgique ale kanu na Irlande du Nord ni Hongrie 1-0 Hongrie de gagna en déplacement fɛn min ye Espagne ye 5-0 kɛ Islande ale la Pays-Bas kuma ale ni Allemagne 1-1 France ale ye 5-0 kɛ Afrique du Sud n'o ye Bafana denw ye o kuma Malte ale ye 2-0 kɛ Koweït ale la baara ni Biélorussie gagna tagama la 1 ale ni Kanangolo Albanie ni Géorgie 0-0 Ouzbékistan
o kuma ale ni Uganda o kɛra 4 ani 2 ka taa Uzbekistan ale kanuna Angola ni Guinée équatoriale fu ale ni fu 2 ni 1 Sierra Leone tagamana ka to kɛ Congo Brazza ale la o kuma Burundi ale fana 2 ani 1 kɛ Libéria la Azerbaïdjan ani Lettonie 1 ani fu Lettonie ale de Ghana Singapour ni Philippines o match kɛra 2 ani fu ka taa Singapour kanuna o kuma Mauritanie ale ni Libye o kɛra 2 ani fu ka taa Mauritanie ale kanuna voilà donc ok badaya balonta mun match amiko international mun kɛra équipe nationale senior u ni ɲɔgɔn cɛ ni ki o jaabi dɔw ye ka fɔ dɔrɔn ko Mali yɛrɛ la an bɛ segin ka na balontan kɔnɔna la n'o ye Coupe du Mali ale ta ko 61 na ye donc édition 2021 2022 ale kɔnɔna la dɔrɔn an b'a fɔ an na dɔrɔn ko o baara olu la fɛn min ye Stade Malien Bamako hakili la jiginna ale ye 3 ani fu ale ye kɛ ATS de Koro o la o kuma Real de Bamako ale ye 3 ani fu kɛ Afrique Foot Adulte la n'o ye AFE FC Diarra ale fana buruna 16-7 ɲakɔrɔ kɛra fɛn min ye 3 ale ni Kalangolo gɛlɛyaba kɔnɔna la Joliba Kiti Club ale ye 1 ani fu kɛ Soni AC de Gaola Asom donc ale ye 1 ani fu kɛ CMB de Mopti o la Binkan FC o kuma ale gagnera 5 ani 4 turobi kɔfɛ 120 minutes fu ale ni fu fɛn min ye Kwaira de Gao o kuma ale fana buruna Renaissance de Kenyaba ɲakɔrɔ 1 ale ni Kanangolo AS Douane de Sikasso kuma ale ye 1 ani fu kɛ Espérance de Médine de Ségou kaw olu la Namoro la dɔrɔn an bɛ taa championnat 3e division district D o fana baaraw a dernière journée n'o y'a journée laban ye n'o ye journée 9nan ye déjà ni alamisa ye ani juma ye groupe B n'o ye groupe 2nan ye olu ka 9e journée o bɛna taa ni alamisa ye na an bɛ se ka fɔ affiche la dɔrɔn donc AS Jetu kuma ale ni AS Rivena olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ AS Bade Bozola ale ni AS Seko olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ACMC ale ni CSQ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ AS Kalkas de Bagadaji ni IFOOT donc olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko fort ale ni fɛn min Ablo Foot de Bagadaji olu bɛ ɲɔgɔn na o ye alamisa ye groupe B n'o ye journée 9nan ye journée laban maintenant jumado kalo tile fɔlɔ groupe A olu fana ka 9e et dernière journée o match fana bɛ bila sen kan ASQ de Kenzambugu ale ni Tamaoura FC olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tonnerre FC kuma ale ni CFBD Sanfil donc olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ AJB ni CSB olu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Centre Sportif de Bamako ye FC Bagadaji ale ni ASMK olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ AS Golona kuma ale ni Fudo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà donc o tun ye olu fana ka 9e et dernière journée phase de groupe la ton fla sona ton nani mana qualifié fla be qualifié groupe A ani groupe B la olu bɛ taa kardasi ta ni ala sɔnna fɛn min sunkalo mana ban kardasi o bɛ bila sen kan n'amuru la dɔrɔn an bɛ taa basket la ka fɔ dɔrɔn ko basket Euroleague masculin o fana journée 33 na match dɔw kan ka bila sen kan o matchw la dɔrɔn déjà ni alamisa in na kalo tile 31 Panathinaikos ka bɔ Grèce ale ni Real Madrid ka bɔ Espagne olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ basket de la Euroleague masculin an bɛ olu la fɛn min ye Maccabi Tel Aviv ka bɔ Israël ale ni Olympique Lyonnais olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Milano ka bɔ Italie ale ni Monaco ka bɔ France olu bɛ ɲɔgɔn na o match o ye alamisa ye kalo tile 31 juma avril kalo ale tile fɔlɔ fɛn min ye Euroleague masculin ale journée 33 na a match olu bɛ to sen na Anadolu Efes ale ni Alba Berlin ka bɔ Allemagne olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Olympiakos ka bɔ Grèce ale ni Barcelone ka bɔ Espagne olu bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye Baskonia ka bɔ Espagne ale ni Zalgiris Kaunas olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bayern ka bɔ Allemagne ale ni Étoile Rouge olu bɛ ɲɔgɔn na donc o match olu ye fɛn min ye jumadon ye Euroleague masculin o baara olu ye ka bɔ basket la ka segin ka na ballontan kɔnɔna la an bɛ taa Ligue des Champions farafina ale fana 6e et dernière journée ni juma in ani samedi o de n'o ye avril kalo a tile fɔlɔ a n'a tile fila ye groupe A kɔnɔna la Ligue des Champions national El Ali ka bɔ Égypte ale ni El Hilal ka bɔ Soudan olu bɛ ɲɔgɔn na Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud ale ni El Merreikh ka bɔ Soudan olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ groupe filanan n'o ye groupe B dɔrɔn OREAC ka bɔ La Guinée Conakry ale ni Amazulu ka bɔ Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Raja de Casablanca ka bɔ Maroc ale ni Entente Sétou ka bɔ Algérie olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ groupe C ale fana kɔnɔna la dɔrɔn Espérance Sportive ka bɔ Tunisie ale ni CR Belouizdad ka bɔ Algérie olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Étoile du Sahel ka bɔ Tunisie ale ni Jeunesse Galaxy ka bɔ Botswana olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe D ani groupe laban o fana
6e et dernière journée Ligue des Champions o affiche la dro Wydad de Casablanca kabo Maroc aleni Petro Atletico kabo Angola olu be ñon soro Zamalek kabo Égypte aleni Sagaranda kabo Angola olu be ñon soro Coupe de la Confédération fana dimanche na avril kalo avec les sabale fana 6e et dernière journée au match olu bna bla senga affiche la olu le flene CS Faction de Tunisien aleni El Ali Tripoli kabo Libye olu be ñon soro Pyramide kabo Égypte aleni Zanaco kabo Zambie olu be ñona groupe B ale konna la dro Orlando Pirates kabo Afrique du Sud aleni El Ittihad kabo Libye olu kan ñon soro Real Leopard kabo Angola kuma aleni Saoura kabo Algérie olu kan ñon soro groupe C ale fana konna la Coton Sport de Garoua kabo Cameroun aleni Otoyodo kabo Congo Brazza olu kan ñon soro famiye tout puissant Mazembe kabo République démocratique du Congo kuma aleni El Masry kabo Égypte olu kan ñon soro groupe D le groupe là Coupe de la Confédération alsa les 6e et dernière journée là au match là olu fana flene Berkane kabo Maroc aleni ASEC Mimosa kabo Côte d'Ivoire match là-bas Simba kabo Tanzanie aleni Union Sportive de Gendarmerie nationale kabo Niger olube au Kunche voilà donc au tuer fermier farafina aleka match olu bulla to Europe olu fana Ligue des Champions ka kuna fon Kunche o fana la droit aller fermier quart de finale match allo ni ala sonoma ni trata nata kalo clé duru ni avril kalo ale clé duru Benfica kabo Portugal ale Liverpool kabo Angleterre lu kan ñon soro fermier Manchester City kabo Angleterre ale ni Atlético Madrid kabo Espagne au match fla o mardi nata 19h wakati la araba kalo clé woro o fana match la 19h kelina Chelsea kabo Angleterre ale mu frigo kuma be sena finalement a friri abena confirmer ni avril kalo ale konela kuma Chelsea kabo Angleterre ale ni Real Madrid kabo Espagne lu kan ñon soro Villarreal kabo Espagne ale ni Bayern de Munich kabo Allemagne au fana mercredi nata avec famille 19h allez wakati la Ligue Europa o banga bi kuna fani o kunche ale fana quart de finale match allo alamsa natarolo avril kalo ale clé wolonvla RB Leipzig kabo Allemagne ale ni Atalanta kabo Italie olu kanga ñon soro Braga kabo Portugal kuma ale ni Rangers olu fana kanga ñon soro Francfort kabo Allemagne kuma ale ni FC Barcelone kabo Espagne olu be ñona famille West Ham United kabo Angleterre ale ni Olympique Lyonnais kabo France olu ba kunche o matchu olu fana 19h wakati ore voilà Liberté Sport Liberté TV aleka bi jemukan ni nebna ke anga kuna fon laban Liberté Sport ale konala kuna foni inshallah dogo nata amna laje kasiga kuna fon tuguni fa ko nyaay tasraka ame fenfe kalama ba be laje ndi awma lame jokulu ana flebako oni ci aka flella aga jemukan mandi no Liberté Sport ni ko bitaye kala si awma abal makana odenge la haw touré opma ani mamun be jaga baraka ñoo fe sanga ani wakati Amadou Maïga opma Moussa Traoré femiye Geneva jarale ni awa damilambu bela jelen fo anga baraka lawsa kasiga bara bela jelen blasenga ambu bela jelen fo jagar jadamile Fanta Diabaté opma Assou Touré amba fana fo amanyina sege maliko mon père mon PDG Almam Sambour Touré anga folibe afana bitay amba kuntia Liberté Sport Liberté TV sans fait akambe inshallah dogo nata